Yan, injikan na to ang baboy ni nanay no, Nanay Ili, injikan na to vitamins. Ako'y nagtanaw unsay dapat dapat sa iyahang lawas sa maong anayon ni Nanay Ili. So mo ni imong gihata guys. Ari atong injection atong vitamins ang baboy nga maghatag na Nanay Ili. So injection ta. Lit ay tabing. Tabing. Ay, magkadagan. Tabing, tabing. Da. Tabing. Kuha nay. Dira nay, kanang puti nay. Na tabing. Vitamins ka tabing ha. So guys, si Nanay Ili guys, 76 years old, gatrabaho siya guys sa limestone. Unta dili sa dapat mo trabaho diha tungod siyang edad na 76 years old. Pero gipugos niya no kay tungod siya ra ang nanginabuhi, iyang anak nga iyang sakop, isa ka buok, PWD pa gyud, dili masaligan. So si Nanay lang Ili niya ikaduha. Ang iyang trabaho guys, dili perminti kada adlaw. So 250 mo adlaw nino. Oo. Dili perminti kada adlaw guys. So kababayan, kung sobra-sobra imong mga blessing kababayan, basi pwede ka makatabang ni Nanay Ili sa pagkaon lang, bisan ginagmay lang Nanay Ili kada adlaw niya nga pagkaon nanay, hangtod lang madako ni siya, mabuntis mga anak, makakwarta siya panginabuhian niya. So malipayon kay mi, lipay kayo mi. So okay ra si mo nay kung nay matabang nay nga alipay ko. sa pagkaon naning baboy ni no. Okay. So kabayan, bukat na eh. Kasi sobra-sobra imong blessing kabayan, si Nanay Ili, usbon ko, 76 years old, katrabaho sa limestone, nga dili dapat niya, pang lalaki lang unta na siya nga trabaho, pero gitrabaho niya tungod sa kawaladon. So ato siyang tagag panginabuhian, at least man lang, sa mga adlaw, magkaroon siya sariling anay, din mga anak, makabaligya siya, panginabuhian nila sa iyang isa ka anak nga PWD nga iyang kauban. So kung sobra kag blessing guys, kabayan, sobra imong blessing, nuktok ni sa imuhang kasing-kasing kabayan. Kasi ginagmay lang kabayan para lang siya makasustain sa iyang pagkaon sa baktin kada adlaw niya no. Kay kada adlaw man kaon ni buntag udto hapon. May na lang makatabang. Bisag ginagmay lang kabayan, kung naa ka lang nga matabang ni Nanay Ili, through GCash lang sa akong GCash, ipakita na mo nimo, kung ipakita na mo nimo inigdawat, inigkuha na mo, din inighatag na mo kay Nanay Ili sa gamayng kantidad nga pwede niyang magamit sa pagpalit og pagkaon sa iyahang binuhi nga anayon nga baktin. So guys, hopefully nga nakay kasing-kasing mutabang luoy kay guys no. 76 years old babae si Nanay Ili, trabaho pa in town og kanang limestone nga bugat kay trabaho. Pero iyang gitrabaho guys tungod sa kawalad doon. So, tara na lang guys, I hope na maluoy mo kay Nanay Ili nga unta siya masuportahan hangtod lang madako manganak ang bakti ang anay, din makabaligya siya para pod siya naa siya dagdag panginabuhian sa iyang isa ka anak nga PWD. So salamat, God bless.